बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान की जो सियासत है उसके अंदर जो गुज़श्ता 2 से 3 रोज़ के अंदर जो भौचाल आए हैं उसमें जो हैंडलिंग है हुकूमत के लिए वो बहुत मुश्किल हो चुकी है। एक्चुअली पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, और जो बेसिकली बैसाखियों वाली हुकूमत के वज़ीर आज़म हैं, और हुकूमत जो है वो है जो अवाम का मैंडेट चोरी करके आई है। अब उनको लाले इस वो अब उनको लाले पड़ गए हैं ये समझ के भाई कि शायद जो एस्टेब्लिशमेंट का बैक एंड के ऊपर कुछ झुकाव जो है वो तब्दील हो रहा है, उनकी पसंद तब्दील हो रही है। और जिसमें एक किस्म की धमकी आप समझ लें कि शहबाज शरीफ साहब ने एक बयान दे दिया है कि जनाब मैं दबाव बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे मुझे रिज़ाइन ही क्यों ना करना पड़े, मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा लेकिन मैं दबाव बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो इस बयान का मतलब क्या है? इस बयान का मतलब ये है कि उन्होंने एक दबे लफ्ज़ों में, छुपे लफ्ज़ों में एक पैगाम दे दिया है जनाब कि जनाब अगर आप मेरे पे दबाव डलवाएंगे इस तरह के कि अगर ये फ़ैसले जो है अगर इंसाफ होना शुरू हो जाएगा जो हम नहीं चाहते, और जो है वो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर केसेस सुने जा रहे हैं और रिलीफ मिल रहा है। और ऐसी सूरत हाल में कि जब सब कुछ कंट्रोल में है हुकूमत के, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक लाइन के ऊपर है, लेकिन बैक एंड के ऊपर बहुत सारी चीज़ें चल सकती हैं और हमेशा से चलती आई हैं, और कुछ पता नहीं लगता यहाँ पे कि मंजरनामा कब तब्दील हो जाए। तो अब जो शहबाज शरीफ साहब को खुड़क गई है कि जनाब ये जो 2-3 दिनों के अंदर अंदर जो मामलात चेंज हुए हैं वो हमारे लिए अब थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इख्तियार करने वाले हैं, और उन्होंने पहले से ही जो है वो इन मामलात के ऊपर देखना शुरू कर दिया है। लीग नून की वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने बड़े भाई मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मिलने मरी पहुंच गए हैं, और उन्होंने उनके साथ एक तवील दौरानिए की मीटिंग की है जिसमें जनाब ये जो केसेस के फ़ैसले हुए हैं और उनके जो शायद वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जो फ़ैसले आए हैं, तो उस लिहाज से उन्होंने उनके साथ मशवरा भी किया और अगला लाहेमल उन्होंने तय किया कि भाई करना क्या है अब, कि ये जो गवर्नमेंट है ये अब क्योंकि 2/3 तो अक्सरियत तो अब उनको मिलने से रही। पीटीआई के जो हक रखती थी, जो पीटीआई जिन सीटों पे जो हक उनको मिला है, ये सीटें अगर कानून शिकनी करके अगर हुकूमत को दे दी जाती तो उसके बिहाफ पे वो 2/3 अक्सरियत लेने में कामयाब हो जाना था उन्होंने, और उन्होंने साथ ही जनाब अमेंडमेंट का बिल ले आना था। ये जो मामलात हैं, ये जो एक्सटेंशन का मामला है, ये सिर्फ़ और सिर्फ तभी पॉसिबल होना था जब जो है 2/3 अक्सरियत हुकूमत को हासिल होना थी, और वो 2/3 अक्सरियत सिर्फ एक ही सूरत में हासिल हो सकती थी कि अगर मखसूस नशिस्तें जो हैं वो हुकूमत को मिल जाती तो वो इस काबिल हो जाती कि वो अमेंडमेंट का बिल पेश कर देती। लेकिन अब वो सूरत हाल उनके हाथ से निकल गई है, और आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हुकूमत के हाथों से वो निकलना शुरू हो जाएंगी। जो मेरा तो ख्याल है कि जो शरीफ बरादरान हैं, ज़ाहिर बात है उनको भी 35 से 40 साल पाकिस्तान की सियासत में हो चुके हैं। उन्होंने भी जनाब वो बालों वाले थे, उसके बाद फिर गंजे हुए, और फिर उसके बाद उन्होंने बाल लगवा लिए, और उन्होंने बड़े बाल खोए हैं, अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए। वो भी एक घाक सियासतदान है, उनको भी अंदाज़ा है कि मामलात क्या चल रहे हैं, अब हमारी खैर नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो धारा तब्दील होता दिखाई दे रहा है। और ये धारा क्यों तब्दील हो रहा है, सवाल ये है। अवाम जो है ना वो बेसिकली लिटरेट हो चुकी है, अवाम को पता चल चुका है, अवाम पहले जैसी जो है वो अवाम नहीं रही। ये डिजिटल दौर है और बेसिकली उनको हर चीज़ मालूम है। 20 साल पहले की सियासत और अब की सियासत में बड़ा फ़र्क है, क्योंकि उसमें जो है वो एक्सपोज नहीं होते थे, प्रिंट मीडिया होता था और जो चाहे ख़बरें लगवा दी जाती थी, हक़ में आर्टिकल लिखवा दिए जाते थे। लेकिन अब जो आर्टिकल की हद तक बात नहीं रही, अब हर इंसान जो है
ہر جو پاکستانی ہے وہ امپاورڈ ہو چکا ہے ڈیو ٹو سوشل میڈیا. اور سوشل میڈیا ایک ہتھیار ہے جس نے بری طرح سے ان لوگوں کو ایکسپوز کر دیا ہے. اور پہلے 2-3 سال تو ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ بھائی یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ ان کو ٹیکل کیسے کر. پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا کو شروع دن سے ہی بڑا اچھا وہ ٹیکل کیا، اور ان کو معلوم تھا کہ یہی سوشل میڈیا جو ہے وہ آنے والے دور کا میڈیا ہے اور آنے والے دور کی طاقت ہے. اور یہ اسی کے اندر جو ہے اب جو انہوں نے جو محنت کی ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اور ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر، اور پاکستان تحریک انصاف نے قوم کو جگایا ہے اور قوم کو اپنے حق کا پتہ چل چکا ہے. اور جو حق جو ہے وہ سچ جو ہے وہ چھپتا نہیں ہے. تو معاملات جو ہیں اب شہباز شریف صاحب کو بھی جو ہے وہ کھڑکنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھائی جان یہ جو سینیریو ہے اب ہم ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی عوام نہیں ہے. فوج کی محبت جو ہے عوام کے دلوں میں کافی حد تک کم ہو چکی ہے. اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ جو ہے عوام کے ساتھ ایک بہتر تعلق کو استوار کرے دوبارہ سے، اور وہ آئین و قانون کو جو ہے مستحکم کریں، اور دوبارہ سے اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروانے میں اپنا پورا وہ کردار ادا کریں. اور یہی وہ کام ہے جس کی وجہ سے، جس کی بدولت وہ پاکستانی عوام کے دل جیت سکتے ہیں. اور عوام کی ڈیمانڈ صرف ایک ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن دوبارہ کروائے جائیں، اور جو مینڈیٹ ہمارا چھینا گیا ہے ٹھیک ہے وہ ہمیں واپس دیا جائے، اور ہم جس بندے کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں وہی بندہ مسند کے اوپر بیٹھے جا کے، اور وہ ہماری قسمت کے فیصلے کرے. تو معاملہ اب یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ پاک فوج اور پاکستانی عوام کے جو درمیان ایک جو کنیکٹیویٹی تھی، جو محبت کی کنیکٹیویٹی تھی، وہ بہت حد تک کم ہو گئی ہے. لیکن جو ہے یہ اس بات کا دکھ ہے مجھے کہ یہ کم نہیں ہونا چاہیے، اس کو بڑھنا چاہیے، کیونکہ پاک فوج ہماری حفاظت کی ضامن ہے. پاک فوج ہی ہے وہ اندرونی اور بیرونی خطرات سے ہمیں بچایا ہوا ہے، اور وہ ہماری سرحدوں کی محافظ ہے. اور ان کا جو ہے وہ ایک بہت گہرا اور بڑا سچا رول ہے پاکستان کے سروائیول میں، پاکستان کی خود مختاری میں. تو لہٰذا جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ جو اس ملک میں جو ہے عوام کے مینڈیٹ کی عزت کروائیں، اور باقاعدہ طور پر جو ہے صاف اور شفاف الیکشن کے ذریعے جو عوام کے دل جیتیں، اور وہی شخص جو ہے وہ اقتدار میں آئے، وہ چاہے کوئی بھی ہو. عوام جس کو ووٹ دیں، عوام کی عزت سے، عوام کے فیصلے سے، عوام کے مینڈیٹ سے وہی شخص سامنے آئے جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ شہباز شریف ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے جو مرضی ہو. لیکن عوام کا مینڈیٹ جو ہے اس کا احترام ہونا لازم ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.